Bonjour, je m'appelle Samir Karoum, je suis le président d'Alstom Algérie et j'ai aussi le privilège d'être le président du conseil d'administration d'Injaz El Jazaïr. Pour les étudiants, Injaz, c'est le moyen de développer leurs compétences, notamment en marketing, en communication, en stratégie et plus généralement dans toutes les disciplines qui permettent l'excellence managériale. C'est aussi un moyen de se retrouver dans un environnement concurrentiel où ils vont devoir se différencier en faisant preuve de créativité, en travaillant en équipe. Et enfin, c'est potentiellement l'opportunité de créer des entreprises pour nos jeunes. Quant aux entreprises qui ont envie de travailler activement et d'être responsables vis-à-vis de la société algérienne, c'est une occasion de renforcer leur image employeur dans les universités et les grandes écoles. Ça leur permet de détecter des nouveaux talents. Et enfin, c'est aussi un moyen d'améliorer la performance de leurs propres managers en les positionnant comme coach pour des étudiants. Quand on me demande d'expliquer le succès d'Injaz El Jazaïr, j'ai envie de dire que c'est pour moi la démonstration de ce que le partage et la collaboration peuvent permettre, avec d'un côté le secteur public et le corps enseignant, de l'autre le secteur privé et les entreprises, qui travaillent ensemble à préparer la jeunesse pour relever les défis de demain. Pour conclure, je voudrais vivement remercier tous les gens qui font que Injaz El Jazaïr est présente aujourd'hui, et je voudrais souhaiter un grand bravo à tous les gens qui vont contribuer au concours d'aujourd'hui. مرحبا، أنا لين عبد الجابر من الأردن وأنا مديرة إنجاز الجزائر. لدي 12 سنة خبرة في إنجاز في دول عربية مختلفة. إن مهمة إنجاز الجزائر هو التجسير ما بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال تقديم برامج مبتكرة شأنها أن تحسن المهارات الريادية للشباب الجزائري. إحدى أهم البرامج الرئيسية لإنجاز الجزائر هو برنامج الشركة Company Program. بلغ هذا البرنامج هذا العام 660 طالب وطالبة في 11 جامعة في الجزائر العاصمة في مسيلة ووهران، حيث أسسوا الشباب 20 شركة طلابية. في العام الماضي شاركت إنجاز الجزائر لأول مرة في المسابقة السادسة لإنجاز العرب التي عقدت في الدوحة قطر. تنافست الشركة الطلابية الجرينيا من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات مع 13 شركة طلابية من الدول العربية، ونالت الجرينيا جائزة أفضل شركة طلابية للعام 2012 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أود أن أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاح إنجاز الجزائر. لم يكن في الإمكان الحصول على هذه النتائج إلا بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات، المتطوعين من القطاع الخاص، مجلس إدارة إنجاز، فريق إنجاز، وبطبيعة الحال الشباب. مع نوعية المشاريع والشركات الطلابية هذا العام، إنجاز الجزائر عازمة على الفوز في جائزة أفضل شركة طلابية في مسابقة إنجاز العرب التي ستعقد في دبي في نوفمبر القادم. إن الرسالة التي نستخلصها من مشاركي برنامج الشركة Company Program هو حدوث التغيير. من خلال المشاركة في البرنامج يكتسب الشباب المعرفة الجيدة في مجال الريادة والإدارة المالية والتطلعات الأكثر طموحاً لأنفسهم وللآخرين، إضافة إلى اكتساب المهارات الشخصية والوظيفية. في النهاية أتمنى التوفيق والنجاح للشباب الجزائري الطموح الذي سوف يكون حجر أساس لمستقبل واعد. حظاً سعيداً لجميع الفرق والمدارس المنافسة اليوم. Que la compétition commence et que le meilleur gagne. En visant, en découvrant et en apprenant, on détient les clés du succès qui nous mènent vers la réussite. Pour monter la plus haute marge des podiums, il faut se projeter très loin, alors vise. Pour retenir les leçons et aller de l'avant, apprends. Pour enrichir et approfondir ses connaissances de par ce qui nous entoure, alors découvre.
Innovation, originalité. Personnalisation, beauté. El Fanous, donnez une touche spéciale à votre espace. Armel, l'Algérie recycle les mégots en laine. Aslama organise plusieurs événements afin d'encourager diverses initiatives citoyennes et associatives. Elle a pour but d'instaurer un label algérien de qualité, visant à mettre en valeur nos richesses culturelles et patrimoniales. Aslama produit des chèches originaux donnant une image unifiée de l'Algérie. Faire de notre culture notre avenir. Oh, عبقري صباح البونجور. Bonjour. بروفيسور عم يقول بلي لا ماشين تاعك اللي دوميستيك. كيفاش هذه موستيك هذه؟ انت با كومبري حاب يقول elle fabrique du pain. صح بروفيسور. Mais elle a du café. Non plus. Est-ce qu'elle peut rendre mon marais plus intelligent? Sûrement pas. Mais علاش les moustiques? يقول لك دوميستيك. Voilà, domestique. En fait, mon appareil veille à votre sécurité au sein de votre domicile. C'est un détecteur intelligent de gaz toxiques. عبقري نوتي موسوفر. يعطيك الصحة يا خويا، لو كان نموت نهبل انا. بون فيرم تا بوش باسكو بدا يخرج منها الغاز توكسيك. خلاص. Assurer, parce qu'une vie ne peut pas se refaire. كانفورماتيك كندير بها بزاف فايس نجيبو بها الدراهم نروحو للخارج. دوك الاعلام الالي هو اساس كل شيء. نعم الاعلام الالي دوك لي زاباراي كاع يمشيو بالاعلام الالي. باغ اكزومبل الفريجيدار يمشي بالاعلام الالي. عباك حتى في المستقبل كي تجي طيبي بالاعلام الالي. كلش مام الحليب هذاك بنتي مام الحليب شنو بالاعلام الالي. ها واش قلتي بنتي ها والتعليم زادنا اليوم كبيره بزاف وصار لازم نبنيوها. باش نبنيوها لازم لنا مهندسين معماريين. واش رايك بنتي تولي مهندسه معماريه تولي تبني ديري الديار؟ واش رايك قولي؟ خلاص نشوف حاجه اخرى. الكيمياء ثاني مليحه بصح الكيمياء شويه خطيره دونك لازم ناخذ الاحتياطات تاعنا. واش رايك بنتي واش تقول؟ بابا معليش في عمل 6 سنين. خلاص بنتي خلاص نروح الحديقه نروحوا. Je notre soccatore, je notre citavore, je la tula tila tua.
Fertiver est un fertilisant biologique, 100% naturel et sans aucun additif. Il est utilisable à toutes les étapes de croissance d'une plante et il peut carrément remplacer les engrais chimiques. ERA, une promesse pour la Terre. شوف دير لها الاخر تري بيان كيف كيما جات وعلي طلع في روحك اسمع يا اخو هذا هذاك الصامت يا اخو راكي تسمعي هاد الحس؟ واش من الحس بصح ما سمعت والو. وعلاش تقلقي روحك على نيمبورت كوا؟ جيبي البيسي، ما تقلقيش كاع روحك. ا تو بروبليم يا سوليوشن. تعرفي هنيني-dz.com؟ لا وشنو هدايا هنيني-dz.com؟ سي ان سيت يعطيك لا سوليوشن. مليحه هادي. سي سامبل، ما عليك غير تبعتي لهم لا دوموند ويجيك البلومبيي ا دوميسيل. بيان حاله. هاي ليك لو بروبليم ريغلي، الروبيني تاعك ولا كيما كان. كيما راكي تشوفي ماشي حاجه صعيبه، اللي ثقيل عليكم خفيف علينا. مع هنيني-dz.com votre solution en un seul clic. هنيني تهنيكم. الخير؟ على بالك بلي هاد لو ساك ان بلاستيك يضر بالبيئة وبلي qu'il prend plusieurs siècles pour se décomposer وبلي هاد لو ساك en papier il prend uniquement 3 mois pour le faire. 3 mois? Oui. Pourquoi vous n'utilisez pas un sac en papier? C'est l'indisponibilité. Et si je vous dis qu'il est disponible et il l'est gratuitement? Où? Chez Midori, Flepo. Bah, je vais l'utiliser quand même. Ok, je vous propose de le remplacer alors. اتفضل. صحة. Merci. صحة madame. في رايك هاد لو ساك شحال يقدر يرفد؟ 2 كيلو هكذاك. Et si je vous dis qu'il يرفد 5 kilos? Eh ben, 5 kilos. Exactement. En plus, il est biodégradable. Seriez-vous prêt à l'utiliser à la place du sac en plastique? Bien sûr. Ok, merci. Avec 0 dinar, Midori vous assure rigidité, esthétique et la préservation de notre environnement. Une boîte à pizza me sert à faire du yoga. Quand il fait chaud, la boîte à pizza me sert d'éventail. أنايا une boîte à pizza نلعب بها فريسبي. مازال بطاطا بيتزا راك شنو نديرو بها؟ كتب لك النيميرو. أنا نتعلم بها الكات وولف. Pour moi, une boîte à pizza sert à prendre des notes. Finalement, une boîte à pizza sert à faire de la pub. السلام عليكم. اليوم بديت نهضر لكم على حاجه جديده اللي هي S for S Student for Student، معناتها طلبه من اجل طلبه. كيما على بالكم لي كلاس تاوعنا معمرين بزاف وامبوسيبل نقراو فيهم كيما هكذا كولو تيروريستا.
les étudiants de génie électrique et électronique, S4S, on vous propose des cours de soutien dans toutes les matières, maths, physique, sciences et plein d'autres modules que vous trouverez sur le site internet s4s.com. C'est quoi, raconte? Attends Malik, ça va se couper. Okay, attends, je te rappelle. Attends. Oui, allô? Alors, tu disais? Félicitations, tu as eu l'année avec excellence. C'est vrai? Ah, c'est super. Ah, franchement, merci pour l'information. Merci pour la nouvelle. Merci pour toi bien. Salut. امين حبيبي يرحم باباك لحقني البالفور خصني تليفون هو درك عندي تيدي امبوسيبل حتى نقدر نكومونديوه لك في شوبس ديزل كيفاش هادي ما تقوليش سيت انترنت هذاك هذا هو سيت داشابور لي في الجزائر سيت وريتو عندي فتحت كونت فيه الله يهنيك حبيبي وريتو هذا هاوليك واش راهي في هذا التليفون واش راكم ديروا رانا نخيروا تليفون الاسلام من الجزائر من الجزائر في شوبس ديزل لا ليفريزون كيفاش دير يليفريو لك وانت تحسن كان دي تروك دو فيه خلينا نتروك دو فيه هدايا سي فري صح سي فري وريتو شوف ما كاين شوف علاش ما نخيرولاش ساعه خلينا من ساعه شاك فوا ساعه شو لا بارفان يتحب لي بارفان لا شوف هذا بارفان شوف باباك وليدي انا ظهري قتلني ما نقدرش. بابا اليوم انت ولا ماما؟ اليوم دارت ماماك بنتي. نشرب انا شيح. مالك شيح. ميرا
شيح 100 دابا كتشوف بغيتيش زوج شيح زوج 100 صباح الخير بنات صافا لاباس عامل لكم زوج شيح زوج 100 قلت لك جيب لي زوج زعتر زوج بابون زوج زعتر زوج بابون اسمح لي خويا جيب لنا باتيزان هاو الماء وهاو الكيك واشربوا شحديت سلام.